Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad alias SSM Hum. Saya merupakan dosen program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia Timur, Makassar. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya dalam pengajaran yang berbobot 2 SKS, yaitu mata kuliah Bahasa Inggris atau MKDU yang biasanya dipelajari di semester ganjil atau pada semester 1. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu bekerja sama dalam tim dan menunjukkan etika akademik. Yang kedua, mahasiswa mampu membaca, mendengar, dan menulis dalam konteks sederhana. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai dasar-dasar bahasa Inggris untuk menunjang studi lanjut dan komunikasi global. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah Bahasa Inggris 1 atau MKDU ini adalah mata kuliah ini memberikan dasar-dasar kemampuan bahasa Inggris bagi mahasiswa. Materi mencakup pengenalan grammar, dasar kosakata umum, serta keterampilan menyimak, membaca, menulis, dan berbicara dalam konteks sosial dan akademik dasar. Kemampuan yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah Bahasa Inggris 1 ini adalah 1. Mahasiswa memahami dan menggunakan struktur dasar bahasa Inggris atau tenses, to be, dan lain-lain. Membaca, mendengar, berbicara, dan menulis dalam konteks sederhana. Berkomunikasi lisan menggunakan bahasa Inggris dalam situasi sehari-hari dan dalam konteks yang tepat. Materi pembelajaran mata kuliah Bahasa Inggris 1 atau MKDU ini adalah 1. Self-introduction, alphabet, dan numbers. 2. To be in present, yaitu M is R. 3. Adjectives dan nouns. 4. To be in past, was, were, dan adverb of time. 5. Simple present tense. 6. Present continuous tense. 7. Future tense dalam kurung will. 8. Future tense atau be going to. 9. Past tense dan irregular verbs. Present perfect tense nomor 11. Can dan could. Ke-12 must dan mustn't. 13 passive voice, dan yang terakhir 14 degree of comparison. Adapun sistem pembelajaran dan materi yang akan saya lakukan dalam satu semester adalah, di awal pertemuan saya melakukan perkenalan, membangun keakraban dosen dan mahasiswa. Yang kedua, biasanya saya membuka diri berdiskusi, apapun itu bentuknya, terkait perkuliahan. Dalam diskusi saya biasanya memotivasi mahasiswa untuk belajar lebih fokus, lebih giat, dan lebih serius. Selanjutnya saya membahas kontrak perkuliahan, yang mana ini adalah membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan berjalan, termasuk model perkuliahan, agar mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama satu semester ke depan. Selanjutnya pada pertemuan pertama, pembahasan self-introduction, alphabet, dan numbers, di mana capaiannya adalah mahasiswa mampu memahami perkenalan dan menyebutkan huruf dan angka. Kemudian pertemuan kedua adalah to be in present atau M is R, di mana capaian materi ini adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan penggunaan to be dalam kalimat present tense. Pertemuan ketiga, adjectives dan nouns. Subcapaian materi ini adalah mahasiswa mampu memahami, mengerti, dan menjelaskan penggunaan adjectives dan nouns dalam kalimat. Pertemuan keempat, to be in past atau was, were,
dan adverb of time. Adapun subcapaian yang diinginkan adalah mahasiswa mampu memahami, mengerti, dan menjelaskan penggunaan to be, was, were, dan adverb of time. Kemudian pertemuan kelima, simple present tense. Dengan subcapaian materi adalah mahasiswa mampu memahami, mengerti, dan menjelaskan penggunaan simple present tense. Pertemuan keenam, present continuous tense. Dengan subcapaian materi adalah mahasiswa mampu memahami, mengerti, dan menjelaskan penggunaan present continuous tense. Pertemuan ketujuh, future tense atau will. Subcapaian materi ini adalah mahasiswa mampu memahami, mengerti, dan menjelaskan penggunaan future tense. Pertemuan ke-8, melakukan ujian tengah semester. Pertemuan ke-9, future tense atau be going to. Subcapaiannya adalah mahasiswa mampu memahami, mengerti, dan menjelaskan penggunaan future tense, dalam hal ini be going to. Pertemuan ke-10, past tense dan irregular verbs. Subcapaian materi ini adalah mahasiswa mampu memahami, mengerti, dan menjelaskan penggunaan past tense dengan irregular verbs. Pertemuan ke-11, present perfect tense. Subcapaian materi adalah mahasiswa mampu memahami, mengerti, dan menjelaskan penggunaan present perfect tense. Pertemuan ke-12, can dan could. Subcapaian materi adalah mahasiswa mampu memahami dan mengembangkan implementasi can dan could. Pertemuan ke-13, must dan mustn't. Subcapaian materi ini adalah mahasiswa mampu memahami, mengerti, dan menjelaskan penggunaan must dan mustn't. Pertemuan ke-14 adalah passive voice. Subcapaian materi adalah mahasiswa mampu memahami, mengerti, dan menjelaskan penggunaan passive voice. Pertemuan ke-15, degree of comparison. Subcapaian materi adalah mahasiswa mampu memahami, mengerti, dan menjelaskan penggunaan degree of comparison. Dan yang terakhir, pertemuan ke-16 adalah melakukan ujian akhir semester. Itulah gambaran pembelajaran pilihan bahasa Inggris saya yang saya ampuh selama 1 semester berjalan. Adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery proses penyampaian materi ke mahasiswa dengan menggunakan beberapa strategi, yaitu textbook, diantaranya Basic English Grammar karangan Betty Azar dan buku New Hardway Beginner karangan Liz Source dan John, serta karangan Raymond Murphy berjudul English Grammar in Use. Kemudian media online digunakan untuk mencari topik yang menarik untuk dijadikan bahan diskusi terkait materi perkuliahan. Biasanya di awal pertemuan dilakukan review pembelajaran, yang mana fungsinya untuk mengingat kembali materi-materi pembelajaran sebelumnya dan akan disambungkan materi-materi yang akan datang. Selanjutnya dalam perkuliahan saya juga menjalankan beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan. Yang pertama, menggunakan Zoom Meeting dan Google Meet. Ini dilakukan untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam menjelaskan materi-materi pembelajaran. Selain itu, media Zoom Meeting juga bisa digunakan untuk berdiskusi langsung terkait keaktifan mahasiswa dalam menyikapi topik-topik perkuliahan di akhir perkuliahan. Kemudian menggunakan Learning Management System atau LMS, yaitu SPADA Universitas Indonesia Timur, yang bisa diakses secara langsung oleh mahasiswa sebagai wujud tindak lanjut setiap pertemuan, membuat bahan pembelajaran, video pembelajaran, forum diskusi, absensi, dan tugas mandiri atau kuis di setiap pertemuan perkuliahan. Pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran. Dalam proses ini, bagaimana cara saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa? Di awal pertemuan saya menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah ini, yaitu ujian akhir semester 35%, ujian akhir semester, ujian tengah semester 25%, tugas 20%, kehadiran 10%, keaktifan mahasiswa 10%.
Selanjutnya saya akan menampilkan proses pengajaran saya yang saya lakukan pada mata kuliah Bahasa Inggris 1 atau MKDU. Selamat menyaksikan. Oke, student. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Are you okay? Who is not coming today? Anybody? Oh, okay, let me first mention your name before we begin our class. Yeah? Well, Ahmad Naufal. That's it? Nabila. Angelina. Okay, good. Sharif Hidayatullah. Agnes. Okay. And the last, Nia. Okay, good. Thank you very much. Well, today, students, we are going to study about present continuous tense. Yeah. Have you heard the topic of present continuous tense? Sudah pernah dengar? Not yet. Alright, let me first explain what is present continuous tense. Yeah? Well, to study or to learn present continuous tense, you have the very important you have to know is the first is auxiliary, yeah, and the verb, okay. Present continuous tense. Yeah, this is the pattern of sentence. Yeah. The pattern of sentence is we have subject, predicate, and object. Yeah. Yeah. So, what auxiliary we use for the present continuous tense is be. Yeah. Be. And then what form of verb we use for the present continuous tense is verb in. Yeah? Okay. And of course we have a subject you. What else? You. No. After you we have the first, yeah, yeah, he, she, it, we, they, you, and they. Yeah, this is the subject. Yeah. Okay. So the agreement between verb and subject. Yeah. Example. This is the present, yeah? Present B. The agreement of subject I is am. Yeah? You are. And she, he, she, it is. And we, you, they are. Yeah? Okay? This is the agreement. Yeah? And then, of course, you have to put verb in after B, remember, yeah? Remember. Can you give me the example of verb in? Studying. Studying, very good. Thank you. Studying. Yeah. I am studying. This is the example of present continuous tense. Yeah. We use verb in and auxiliary be. Yeah? This is affirmative sentence. Yeah? Okay. So, can you give the object, please? English. English. Very good. English. English. Beside
Positive sentence. What sentence you know? Positive sentence. What the other sentence? Negative? Negative sentence. Yeah. Okay. How to make negative sentence in present continuous tense? Yeah, you just put not after to be. Yeah, after be. Yeah. Okay, like this. Yeah. Let's have a look the slide. Yeah, this is the structure of the present continuous tense. Yeah. Subject, verb be, plus verb in. Okay. How to make affirmative sentence? Look at the slide. Subject, verb be, and verb in. Yeah, I already explained on whiteboard. And then forming negative sentences. Okay. Subject plus not, verb be verb and verb in. Okay. Yeah. Forming questions in front of the subject. Be verb, subject, and verb in. Okay. I have well, I want to invite you, and then this exercise we call mind game. Yeah? I ask you one of you to act these sentences, then your friend will guess. Okay? Okay, who wants to try first? Yeah, come in please. Okay, so then let's continue. Let's have our exercise about present continuous tense. Okay, the exercise is about miming. Yeah, miming. You act the sentence, then your friend will guess what you are doing. Okay? Okay, I ask some of you to act this exercise. Who wants to try? Yeah. Come in please. Yeah. Are you ready? Look at the sentence, look at the question. You act, will guess. Yes. Okay. And example. Oh, Yes. the next participant to do this. Sure. All right. Okay. Look at this. Okay. The sentence is. You want it? Good. I will point. Good. Yeah. You. Yeah. Okay. Ready? Yeah. Yeah. You're right. Yeah. Thank you. You ask again your next friend. Yeah. Well, yeah. After doing this exercises, let's have a. Yeah, I want you to know when to use these tenses.
present continuous tense. Yeah. So these tenses, yeah, you use the present continuous tense to describe things you are doing now, like just now, ya. Ya, jadi present continuous tense digunakan dipakai untuk berkomunikasi hal-hal yang sedang berlangsung ketika kita berbicara, ya, yaitu penggunaan daripada present continuous tense. Oke, sekarang kita latihan dulu ya. Anda silakan lihat. Nah, itu latihannya. Silakan bekerja. Complete these sentences with the present continuous tense or the verb given in the brackets. I blah blah blah. Number one, I blah blah taking a holiday today. Who can answer? I blah blah blah. I am taking holiday today. Okay, press your hand please. Who? Hari. Mention your name. My name is Muhammad Rafi. Okay, please answer. I am taking a holiday today. You are right. I am taking a holiday today. Next is number two. The verb is do. Yeah. Number two. He blah blah blah. His best to win the prize is term. Yeah. What's your name, please? My name is Syafir Abdullah. Yeah, please. He doing his best to win the prize this term. He doing. His best. Do you agree? Is it correct? He doing. He is. Yeah, don't forget to be. Yeah. He what to be of he? He Is. Okay. He is his best to win the prize. Very good. Next please. The next number three. They blah 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 from Surabaya next Monday and blah 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 from Jakarta on Wednesday. There are two verbs. Start and arrive. They are starting from Surabaya next Monday and arriving in Jakarta on Wednesday. Where blah 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 you blah 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 is. Yeah, who wants to answer? Good, my God. Where blah 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 you blah 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 is. This is interrogative sentence. WH question, WH question using where. Where blah blah blah. You know? Where are we going? Yeah, very good. Where are you going this evening? Okay, next is help. The teacher, blah blah blah, their students. The teachers are helping the students, and the teacher is, yeah, they, yeah, or they. Okay, number seven. The girl, blah blah blah. The guy. Hall. The girl is holding the knife. Okay. Number eight, please. Stuntman is coming. A stuntman, blah blah blah. Mountain. Stuntman is climbing. Okay, Agnes, you can try to answer that, please. Yeah, Agnes. Yeah. Please. Yeah, a stuntman, because a stuntman is singular, a stuntman is climbing the mountain.
let's have the last section for this class. Okay, this class I want to divide it into two groups. Yeah, group A and group B. Yeah, this is the quiz. Yeah, quiz for the tenses. We have two kinds of tenses: simple present tense and present continuous tense. So I will read this sentence and then you try to guess what tenses is. Is it present continuous or is it simple present? Okay? Yeah. This is group A, this is group B. Okay? If you know, you raise your hand. Then I give you score 100. Yeah? For group. Yeah, for group who answer the correct answer. Okay? Are you ready? Ready. Group A, group B. Okay? I read these sentences and then you guess that the sentence is present continuous or simple present tense. Okay? Are you ready? Ready. Both of groups? Group A ready? Ready. Group B ready? Ready. Okay, listen to the questions. Is it present, simple present tense or present continuous tense? Number one, I never work very hard. Present. Okay, group A. Simple present. Very good. Yeah. Next question. Number two. I'm sitting at home. Okay, group B again. Present continuous. Present continuous tense. Come on. Next. Are you having dinner? Are you having dinner? Yeah, group A again. The present continuous tense. You are right. Okay, I think that's all the game. So the winner is group A. Okay, for the last section, I will give you homework assignment. Yeah, please write down what homework you have. Write at least 10 sentences about what you are doing. Yeah, homework. Yeah, homework assignment. Write at least 10 sentences about what you are doing. Okay? I think that's all for today. See you next time. Bye bye. Okay.